नमस्कार समस्त को सप्रेम जय जगन्नाथ। माजी एक छोटिया जुग को लेकिन एक छोटिया गल्प कही आपण को केमी लगुच आपणकर मतामत कमेंट बॉक्स माध्यम देले मु बहुत खुशी। आपन जानथिबे भागवत रे कथा अच्छी जुग को जुग ही मते परमानंद ये जगत विभिन्न आमर सत्यजुग त्रेतया द्वापर आ कलिजुग वर्तमान जोटा आम भोग कर सी हूँ कलिजुग। यही समय कलिजुगर घटना आमको आमे जो स्कूल पाठ पढ़ती आमको गोटे कथा शिक्षक बा बही लिखा जाइए जे सत कहवा किया डरबी सत कही पछे बोले मरबी, किंतु ये कलिजुगे ताहा विपरीत फल। जदि आपण सत कथा कहते सत्य कथा कहते ताहले तार ओलटा फल आपन को पाइबे। टोटाल डाहा मिछ आपण कहतु निश्चित आपण बंचीजी बा किछि आपण पाई परिबे सेतु ता एई कथा उपरे मु एक छोटिया कहानी माध्यम आपन को जनाउछि। कहानी होछि गोटे छोट राज्य, सेठी जड़े साहुकार थांती एवं सेठी गोटे गरीब परिवार मध्य थाए। गरीब लोकटी दुईटी छुआ तार गोटे पुओ आ गोटे झील झील प्राप्त वयस्क विवाह करा जिवो। विवाह पाई टाइम हो जाइए से कौन कले तांकर किछि जमी थिला जे तांकर ज्वाइन को बा झील को किछि सुना दवा पाई से मने मने चिंता कले मोर सुना किछि नाही, झील को किछि उपहार स्वरूप मु सुना अलंकार किछि प्रदान कर। तेणु तांकर किछि जमी थिला से जमी जी कौन कर ना बिक्री कर देइछंती। बिक्री कही दुईटी सुना चेन से किणी मने मने चिंता कले जे मोर तो चाल छपर नाई, मोर कणा घर कटा घर माटी घर, तेणु ये जो सुना चेन रखिले काले चोर नहीं जीवे कि। तेणु मो मने मने चिंता कला साहुकार बहुत भल घर एवं ये गडरेज ट्रंक सब विभिन्न प्रकार सब ट्रेजेरी अच्छी। तेणु मुझे साहुकार को देदेमी, तेणु मोर जिनसटी सुरक्षित रही। मो झील जो दिन बाहाघर मुझे दिन ये सुना चेन टी कतर मागिकी आनी मो झील को अलंकार स्वरूप देवी प्रदान कर। से जाकि सुना चेन दीटा धरी साहुकार पाखे पहुँची। से साहुकार ये मो घर तो बहुत खराब, तेणु आपण ये सुना चेन दीटा रखी था आपण जो दिन मो झील बाहाघर मुझे दिन आसी आपण नहीं। साहुकार खुशी कहले हो ठीक अच्छी आप रखीदे जातु, जो दिन आप झील बाहाघर मुझे दिन फेर आप आसिक मुझे जो दिन झील बाहाघर साहुकार जाइए तार झील बाहाघर ठीक हो जाइए। जो दिन बाहाघर से दिन साहुकार जाई साहुकार घर पाखक लोकटी जाइए कही साहुकार मोर झील बाहाघर आज आपन को निमंत्रण करागला आप जीवे आ जो दुटा सुना चेन देती ताहा आपण मते दियंतु मो झील को देमी यौतुक सूत्र देवी। साहुकार सब हठात किना कहले कहीं मत तो तुम्हें सुना चेन दे तुम्हें किए तुम्हें तुम तो सुना चेन देला भाया तुम योग्य ना, तेणु मत आपड़ देना। हठात किना ये जो गरीब लोकटर मुंडे चड़क पशि सी किसी लोक डाकी ये मो साहुकार बाबू को जो मो सुना चेन दीटा देती सब घटना कहला सब लोक रुंड हेले एवं साहुकार को पचारे। साहुकार कहले आज्ञा से जी जड़े खाइते पाऊनी जार घर खराब से दरिद्र सी मत सुना चेन केमी दब। तेणु ये संपूर्ण मिछ कथा ये जो गरीब लोकटी कहूँ, तेणु ये कथार किसी वास्तवता ना। मो पाखर से सुना चेन मत सी देनी। से सब कहले लोक मैंने कहले कौन तुम मिछ कथा कह आदि मिछ कथा जदि ना आगे मु सत कथा कहूँ आ मो पुओ ये मो पाखर अच्छे मुंडर राण देकी कहूँ मुंडर हाथ दे कहूँ जदि
ମୁଁ ତାକୁ ନ ଦେଇଥାଏ ବା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛି, ଏଇ ପୁଅ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇକି କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଦେଇଛି, ଯଦି ନ ଦେଇଥାଏ ତାହେଲେ ମୋ ବଂଶ ବୁଡ଼ିଯିବ। ସେ କିଛି ସମୟ ପରେ 10-15 ମିନିଟ୍ ପରେ ସେ କ'ଣ କଲେ, ପୁଅଟି ଅକାଳ ବିୟୋଗ ଘଟିଛି ଏବଂ ସେଇଠି ସେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି। ଏଣେ ଝିଅ ବାହାଘର, ମୁଣ୍ଡର ଚଡ଼କ, ଏଣେ ସାହୁକାରଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ସିଏ ବି ସୁନାଚେନ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଏଣେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପୁଅ ମରିକି ଶୋଇଛି, ରାଣ ଦେଇଦେଲା, ପୁଅ ଶୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତର ସାହୁକାରକୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକକୁ ସୁନାଚେନ ଦୁଇଟା ଦେଇଛି ଆପଣମାନେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି, ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି। ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ଦାଣ୍ଡରେ ମରିକି ପଡ଼ିଛି, ତା ମୁଣ୍ଡ ଆଉ କାମ କରିନାହିଁ, ସେ କିଛି ବାଟ ପୁରା ପାଗଳା ହେଇକି ଯାଇଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ କେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବ ଏବଂ ତା ପୁଅ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ଚିନ୍ତା ଥିଲା। ସେ ଯାଇଛି କିଛି ବାଟ, ହଠାତ୍ ଯୁଗକୁ ଯୁଗ ଏଇ ମତେ ପରମାନନ୍ଦ ଏ ଜଗତେ, ଇଏ ହେଉଛି କଳି ଯୁଗ ଚାଲିଛି। କଳି ବେଶରେ ଜଣେ କଳି ଏଇ ଯେଉଁ ଯୁଗର ଯିଏ ମାଲିକ, ଯାହା ନାଁରେ ଯୁଗ ହେଇଛି, ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ହଠାତ୍ କିନା ବାବା ବସ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ବାବା ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତା, ଇଏ ଯେମିତି ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ସେହି ସମୟରେ ଏକ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ି କାନ୍ଦିଲା, କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଏଇଭଳିଆ ଘଟଣା ଯେ ମୁଁ ସାହୁକାରକୁ ସୁନା ଚାନ୍ଦିଟା ଦେଇଥିଲି, ସବୁ କହିଲା ପରେ ସେ କହିଲା ବାବା ତୁମେ ଭୁଲ କରିଛ, ତୁମେ କହିଲନି ମୁଁ 4ଟା ସୁନା ଚାନ୍ଦି ଦେଇଛି ସାହୁକାରକୁ, ତୁମେ 2ଟା ସତ କଥା କହିଲ ବୋଲି 2ଟା ସୁନା ଚାନ୍ଦି ଦେଇଛ ବୋଲି ତୁମ ପୁଅ ମରିଗଲା। କ'ଣ କରିବି, ମୋ ପୁଅ ବଞ୍ଚିବ। କହିଲା ଆପଣ ଯାଇକି ଏଠି ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ, ଯାଇକି ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ। କହିଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ 2ଟା ସୁନା ଚାନ୍ଦି ଦେଇନି, 4ଟା ସୁନା ଚାନ୍ଦି ଦେଇଛି ସାହୁକାର। ସେଇଆ ମଧ୍ୟ କଳି ବୁଝାଇ ଦେଲେ। ସିଏ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି, ପୁଣି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରୁଣ୍ଡ କରିଛି। ରୁଣ୍ଡ କଲା ଫଳରେ ନା ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିଲା, କହିଲା ଆଜ୍ଞା ସାହୁକାରକୁ 2ଟା ସୁନା ଚାନ୍ଦି ଦେଇନଥିଲି, ମୁଁ 4ଟା ସୁନା ଚାନ୍ଦି ଦେଇଛି। ଏତିକି କଥା କହିବା ମାତ୍ରେ ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ମାନେ ମନ ଭିତରେ ଯାହା ଆସିଥିଲା ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି 2ଟା ସୁନା ଚାନ୍ଦି ଇଏ ତା ସାହୁକାରକୁ ଦେଇନେଇ, ତେଣୁ ତା ପୁଅ ମରିଗଲା। ଏ 4ଟା ସୁନା ଚାନ୍ଦି ଯେତେବେଳେ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଯେତେବେଳେ କହିଲା ମୁଁ ସାହୁକାରକୁ 2ଟା ଦେଇନି, ମୁଁ 4ଟା ସୁନା ଚାନ୍ଦି ଦେଇଛି, ତେଣୁ ଫଟକିନା ଯେଉଁ ଶୋଇଥିବା ପୁଅ ଓ ମରି ପଡ଼ିଥିବା ପୁଅ ସେ ଉଠି ପଡ଼ିଛି। ସେଠୁ ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ତେଣୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସାହୁକାରକୁ ଚାର୍ଜ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ କହିବାର ମୋଟ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ସେ ମିଛ କଥା କହିଲା, ତେଣୁ ସେ ଆଜି ତାର ପୁଅ ମଲା ପୁଅ ଆଜି ବଞ୍ଚିକି ଉଠିଲା। ତେଣୁ ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁନି, ସତ କହିବାକୁ କିଏ ଡରିବି, ସତ କହି ପଛେ ମଲେ ମରିବି, ଯୁଗକୁ ଯୁଗ ଏହି ମତେ ପରମାନନ୍ଦ ଏ ଜଗତେ। ତେଣୁ ଏ ଜଗତରେ ଯିଏ ଆଜିକାଲି ମିଛ କଥା କହିବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ କଥା କହିବ, ତେଣୁ ସିଏ ବୋଧେ କିଛି ତିଷ୍ଠିଯିବ। ଆଉ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ କଥା ଆପଣ କୁହନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣ ଏଇ ଯୁଗରେ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଗଳ୍ପ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ ତାର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ରହିଲି, ନମସ୍କାର।